بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان، ئازیزان و خۆشەویستانم، سڵاو و ڕەحمەتی خوای پەروەردگارتان لێبێ. خۆشحاڵم کە ئەم جارە هاتمەوە خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی بەشێکی تازە لە چیرۆکی کافێ ئین بەرلین. لە ڤیدیۆکانی ڕابردوومانە باسی سێ بەشی چیرۆکەکەمان کردووە. لە ڤیدیۆ ئەم جارەشمان باسی بەشی چوارەمی چیرۆکەکە ئەکەین بە ناوی دی ڤاشماشینە، واتە جلشۆری کارەبایی. ئێستاش بە پشتیوانی خوای پەروەردگار دەست دەکەین بە خوێندنەوەی چیرۆکەکە. فەرموون لەگەڵ من. Die Waschmaschine, wata Zilshori Karabai. Ich öffnete die Wohnungstür und rief. Min dergay shuqakamam kirdaw bangam kirt. Hallo, jemand da? Slaw, kes lirea? Niemand antwortete. Kes walami nadawa. Ingrid und ich betraten die Wohnung. Minu Ingrid tuina nau khanwakawa, nau shuqakawa. Auf dem Wohnzimmertisch stand eine Armee von leeren Bierflaschen. لەسەر مێزەکەی ژووری دانیشتن سوپایەک لە بوتڵی بەتاڵی بیرە دانرابوون. Die Sofas waren bedeckt mit T-Shirts, Hosen und Jacken. قەنەفەکانیش بە تیشێرت و پانتۆڵ و چاکەت داپۆشرابوون. Auf dem Fußboden lagen alte Zeitungen. لەسەر ئەرزەکە ڕۆژنامەی کۆن کەوتبوون. Willkommen in meinem Reich, sagte ich. Pemut bachir bei bo shanishini men, yachod bo jihani men. Ingrid nahm eine Zeitung vom Boden und sagte, Ingrid rojnameki lesser arzaka halgirtawo wuti. Wow, diese Zeitung ist 3 Jahre alt. Mashallah, am rojnamea tamani 3 sala. Wow, dastawajeki Inglizia, bakar dehenre bo sersami derbrin. Yemalai khumano alin mashallah. Ja, sagte ich. Mini jutem balle. Wir haben ein kostenloses Abonnement für die Berliner Zeitung. Emma bejdarikirdneki be beramberman heya legal Rojname Berlin. Aber niemand von uns hat Zeit, sie zu lesen. Balam hitz kes le Emma kati niya bo khwennewey Rojnameka. Sie lera mabasti la Zeitunga la Rojnameke. Ich nahm einen Bergschmutzwäscher vom Sofa und sagte, bitte setz dich. من کۆمەڵی جلوبەرگی پیس و نەشۆردراوم لەسەر قەنەفەکە لادا و پێم وت فەرموو دانیشە. Mit wie vielen Leuten wohnst du hier? fragte Ingrid und setzte sich. لەگەڵ چەند کەس دەژی لێرە؟ Ingrid پرسیاری کرد و دانیشت. 3, sagte ich. وتم 3 کەس. Wohnst du auch in einer WG? ئایا تۆش لە خانووی هاوبەشدا دەژی؟ Nein, sagte Ingrid. Ingrid وتی نخير. Ich wohne in einer Einzimmerwohnung. من لخانويك ياخد لشوقيك يكجوري دجيم. Aber ich denke, بلا من بموايا, es ist schön. شتيكي جوانا, شتيكي باشا, زور خوشا, mit anderen Menschen zusammen zu wohnen. كوال لقل خلشيتر بيكو بجين. Schön, sagte ich und setzte mich. منيش دانشتمو وتم جوانا, Yachud Chosha, manchmal, aber es kann auch nervig sein. Balam dakribe zarkerish be. Jeden Morgen, wenn mein Mitbewohner Gustavo aufsteht, spielt er lauter Heavy Metal Musik. Hamu behaniek, kate Gustavo haunishinem lachauhal daste, Ameri asnini kursi Musika da Janet. Oh, sagte Ingrid, Metall am Morgen, das ist wie Wodka zum Frühstück. Ai, Chwaya, Asen lebani da? أما الرجوك فودكا ويا بوناني بياني. Ich lachte und sagte, ah ja, die Waschmaschine ist in der Küche. منيش بيكني مهوتم, aha, بله. زلشورة كاربايكا لتشخانكي. Wir standen auf und gingen in die Küche. Immer hal seine Serpeu, roistin berau tschechkanaka. Ignoriere das Chaos bitte, sagte ich. وتم تكاية جيبم بسربرية مدى, إهمالي بكا. Die Waschmaschine ist hier in der Ecke. Zilshore Karabayaka lere lam sucha. Ich wischte den Staub von der Maschine und sagte, bitteschön. Tosi ser Ameri Zilshorekam Sriu wutem Farmu. Ihr wascht nicht so oft, fragte Ingrid. Ingrid persi, Ewazor Zuluberg naschoren? Wir haben nicht immer Zeit, aber die Maschine ist perfekt, sagte ich. Manish wutem, Ema bardawam katman niya.
واتە بەردەوام بێکاتین بەڵام ئامێری جل شۆرەکە تەواو بێشێشە و بێ ئایبە. Okay, sagte Ingrid. Ingrid ژووتی باشە. Hast du Waschpulver? ئایا تایتی پاکەرەوەتان هەیە؟ Nein, sagte ich. منی ژووتم نەخێر. Ist Spüle okay? ئایا زاهی باشە پاکەرەوەی قاب و قاچاق؟ Besser als nichts, sagte Ingrid. Ingrid ژووتی باشترە لە هیچ. Und jetzt, fragte ich, پرسیم ئەی ئێستا؟ Schließ deine Augen, sagte Ingrid. Ingrid ژووتی چاوەکانت داخە. Ich schloss meine Augen. من چاوەکانم داخستن. Einen Moment später hörte ich die Wohnungstür. کەمێک دوای ئەوە گوێم لە دەنجی دەرگا بوو. Hallo, jemand da? rief Ted. Ted بانگی کرد. سلااو کەس لێرەیە؟ Ich öffnete die Augen. Ingrid stand nur mit BH bekleidet in der Küche. من چاوەکانم کردەوە و Ingrid تەنها بە سوخمەوە لە چێشتخانەکە وەستا بوو. واتە تەنها تیشێتەکەی لەبەر کرده بوو و خستبوویە ناو زلشۆرەکەوە. Ted lächelte und sagte Mamma mia. Ted زەردەخەنەی کرد و وتی وەی دایڕۆ. Dann ging in sein Zimmer und schloss die Tür. پاشان ڕۆشتە ژوورەکەی و دەرگاکەی داخست. Mamma mia دەستەواژەیەکی ئیسپانیە بەواتەی وەیدایە ڕۆدێت. Sorry, sagte ich. وتم ببوورە. Ist dein T-Shirt in der Maschine? ئایا تیشێتەکەت لە ناو زلشۆرەکەیە؟ Ingrid nickte und fragte Hast du etwas für mich zum Anziehen? Ingrid سەری بەڵی لە قاند و پرسی شتێکت بۆ من هەیە تا بیکەمە بەرم و بیپۆشم؟ Moment, sagte ich und ging in mein Zimmer. وتم کەمێ بوەستە ڕۆشتم بۆ ژوورەکەم. Ich nahm ein T-Shirt vom Boden auf. تیشێرتێکم لەسەر زەویەکە هەڵگرتەوە. Schnüffelte und legte es schnell wieder zurück. بۆنیم کرد و هەر خێرا دامناوە شوێنی خۆی. Auf einem Stuhl fand ich ein relativ frisches T-Shirt. لەسەر کورسیەک تیشێرتێکی تۆزێ پاکم دۆزیەوە. Ich ging in die Küche und gab Ingrid das T-Shirt. ڕۆشتم بۆ چێشتخانەکە و تیشێرتەکەم دایە دەست Ingrid. Ingrid zog das T-Shirt an. Ingrid تیشێرتەکەی کردە بەر. Es war lang und schwarz. تیشێرتەکە درێژ و ڕەش بوو. Mit Bildern von toten Köpfen. لەگەڵ کۆمەڵی وێنەی کە لەسەری مرۆڤی مردوو. Und eine Iron Maiden Aufschrift. و هەروەها نووسراوی Iron Maideni لەسەر بوو. طبعاً Iron Maiden مارکەیەکی جیهانیە وەکو نایک و ئادیداس. ئازیزان و خۆشەویستانم لێرەدا هاتینە کۆتایی بەشی چوارەمی چیرۆکی کافین بەرلین. تاوەکو بەشی پێنجەمی چیرۆکەکە بەخوای پەروەردگارتان دەسپێرم. Tschüss und bis zum nächsten Mal.